बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब मैं पैदा हुई तो रंगत देखकर सब रिश्तेदारों ने कहा, हूरा बीबी पैदा तो रहमत हुई है, लेकिन है ज़रा पक्के रंग की, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। माँ ये सब सुनकर सोच में पड़ गई, क्या रहमत भी पक्के या कच्चे रंग की होती है? रहमत तो बस रहमत होती है और मिलती भी नसीब वालों को है। 2 भाइयों के बाद मैं यानी फजीलत पैदा हुई थी। गहरे सांवले रंग की वजह से मुझे हमेशा तंज और तल्ख लहजों का सामना करना पड़ा था। माँ बताया करती थी मेरा रंग दादा अब्बा जैसा था, गहरा सांवला। जब स्कूल जाना शुरू किया तो अक्सर स्कूल की लड़कियां मुझे कालो कालो कहकर तंग करती थी। लड़कियां तो लड़कियां, मेरी उस्तानी भी किसी से कम ना थी। सब लड़कियों के सामने काली कहकर डांटती, गोया मेरी शख्सियत, मेरी पहचान, मेरी गहरी सांवली रंगत बन चुकी थी। मेरा नाम अब फजीलत से बिगड़कर काली पड़ चुका था। घर में अब सब मुझे काली कहकर पुकारते थे, सिवाय मेरी माँ के। बस एक वो ही थी जो मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारा करती थी, फजीलत फातिमा बीबी। जब भी माँ मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारती तो मुझे कोई अनहोनी शख्सियत होने का एहसास होता था, लेकिन ये फसूं चंद लम्हों का ही होता था। जैसे ही मुझे कोई काली कहकर पुकारता तो मैं वापस अपने हकीकी किरदार में आ जाती। इस हकीकत को मैं अरसा पहले कबूल कर चुकी थी, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज नश्तर की तरह सीधे दिल पर लगते हैं और दिल चीर देते हैं। भाई भी अक्सर कहते थे, पता नहीं ये काली हमारे घर क्यों पैदा हो गई, सबके रंग गोरे हैं, ये कैसे हमारे यहाँ पैदा हो गई? किसी से मांगी थी क्या ये अम्मा? मेरे रंग का काला होना मेरे अपने इख्तियार में तो ना था। मेरा उसी घर में हूरा बीबी के यहाँ पैदा होना मेरे अपने बस में तो ना था। कोई ये क्यों नहीं समझता है? कभी कोई सहेली रंग गोरा करने का टोटका बताती तो कभी कोई क्रीम, और एक मैं थी काली की काली। कभी किसी को पलटकर जवाब ना देती, चुपचाप सबके टोटके सुनती रहती। वक्त गुजरता गया और घर पर भाभीयों का राज हो गया। भाभीयों का मेरे साथ सलूक देखने के बाद माँ ने मेरी शादी जल्द अज जल्द करने का फैसला किया, लेकिन हर बार रिश्ते वालों की तरफ से इनकार की वही वजह होती जो बचपन से सुनते सुनते मैं जवान हो चुकी थी। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या इंसान की तकदीर के फैसले उसकी रंगत की वजह से होते हैं? अगर कोई गोरा है तो उसकी तकदीर में खुशियां ही खुशियां हैं, और अगर कोई काला है तो गम ही गम। क्या रंगत और शक्लो सूरत इंसान की तकदीर पर हावी हैं? तो सीरत और किरदार का क्या कमाल है? इसको कौन सा कोई शहजादे ने ब्याहने आना है? अच्छा रिश्ता है, हाँ कर दे। भाभी ने ये जुमला तब कहा जब माँ ने मेरे लिए 40 साला शख्स के रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन माँ फिर भी कहती थी शहजादा ही आएगा। वो माँ थी, अपनी औलाद का दिल रखने के लिए कुछ भी कह सकती थी, लेकिन मैं जानती थी, समझ सकती थी। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ते ने मेरे लिए हाँ की थी और माँ ने जल्द से जल्द मेरी शादी कर दी। शक्लो सूरत का खूबरू था, अपने मोहल्ले में ही छोटी सी करियाने की दुकान चलाता था। ना जाने उसे मैं कैसे पसंद आ गई थी। सास, ससुर और नंद सबका लहजा मेरे साथ बहुत अच्छा था। शायद अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का सिला दे दिया था। सब घर वाले मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और जावेद खासकर मेरा हमदर्द था। घर बिल्कुल सादा था, लेकिन घर में रहने वाले लोग बहुत बाज़रफ़ थे। लेकिन ये आला ज़रफ़ी चंद माह की थी और मेरी नंद जीनत की शादी तय होने के बाद सबका मीठा लहजा और आला ज़रफ़ी कड़वे हो चुके थे। शादी के अखराजात और लड़के वालों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए कुछ लाख और चाहिए थे। लिहाजा जावेद ने मुझे मोहब्बत भरे अंदाज में कहा कि जितना भी जेवर मेरे पास है उस मुश्किल वक्त में उन्हें दे, ताकि लड़के वालों की सारी डिमांड्स पूरी हो जाएं और ख़ानदान में हमारा भरम रह जाए। बाद में दिन रात मेहनत करके तुम्हें सारा जेवर दोबारा बनवा कर दूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम चाहोगी। सारे जेवरात जीनत की शादी के अखराजात पूरे करने के लिए बेच डाले गए, लेकिन लड़के वालों की डिमांड्स अभी पूरी करना बाकी थी। उन्हें जहेज में नई कार चाहिए थी, लिहाजा फिर से ससुराल वालों की तरफ मेरे लिए एक नई फरमाइश की गई। इस बार उन्होंने मुझे भाइयों से अपना हिस्सा मांगने का कहा कि घर को बेचकर अपना हिस्सा लो, ताकि हम नई कार खरीदकर जीनत के जहेज में दे सकें। ये मेरे लिए नामुमकिन बात थी। वो घर मेरे अब्बा मरहूम की निशानी था, और वैसे भी भाभियाँ मुझे मार डालती, लेकिन घर कभी ना बेचती। जावेद ने साफ कह दिया, अगर तुमने अपना हिस्सा ना मांगा तो तुम्हें हमेशा के लिए उसी घर में भेज दूंगा। और फिर उसने ऐसा ही किया। जब जावेद ने मुझे घर से निकाला और मैके छोड़ आया तो मैंने भाभियों से इस बारे में सरसरी सी बात की, और उसके बाद जो भौंचाल उठा कि अल्लाह की पनाह। भाभियों ने तो साफ कह दिया, तलाक होती है तो हो जाए,
لیکن ہم اپنے سر کی چھت گھر بچانے کے لیے بیچ ڈالیں؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، طلاق ہو گئی۔ ماں جو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی، اس دکھ نے اسے مزید بوڑھا کر دیا، اور میں جہاں سے گئی تھی وہیں آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد کسی جاننے والی سے معلوم ہوا کہ جاوید نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا، صرف زیور اور پیسہ ہتھیانے کے لیے، ورنہ لڑکے والوں کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہ رکھی گئی تھی۔ وہ تو سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ فضیلت بھی جس وہم میں ابھی تک جی رہی تھی کہ اس کی قسمت کیسے اتنی اچھی ہو سکتی تھی، وہ سچ میں ایک وہم ہی نکلا۔ اب وہ حقیقی دنیا میں واپس لوٹ آئی تھی۔ پہلے اسے کالی رنگت کی وجہ سے تانے ملتے تھے، اب منحوس اور طلاق یافتہ ہونے کے تانے بھی ملنے لگے تھے۔ بھابھیوں کو مفت کی ایک کام کرنے والی مل گئی تھی، گھر کے سارے کام کرنے کے لیے بھی اور ان کے بچے سنبھالنے کے لیے بھی۔ ماں یہ دیکھ دیکھ کر جلتی۔ بوڑھی جان اب بے بس ہو چکی تھی، لیکن ماں نے پھر سے میرا گھر بسانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ وہ مزید مجھے اس وضعیت میں دیکھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا ایک بار پھر سے رشتے والی کو بلایا گیا۔ رشتے والی نے پہلی ہی بار ایک رشتہ بتایا اور ماں اس لڑکے کا گھر بار دیکھ کر میری بات بھی پکی کر آئی۔ اس جمعہ تمہارا نکاح رکھ دیا ہے، اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی۔ ماں نے اچانک ہی مجھے یہ خبر سنائی تو پھر سے دل نے وہم پالنے شروع کر دیے۔ نہ جانے اس بار کس شے کی قربانی دینے لگی ہوں میں۔ کیا یہ لوگ بھی جاوید اور اس کے گھر والوں کی طرح ہوں گے؟ وہم اور برے خیالات پھر سے دل کا گھیراؤ کرنے لگے۔ دلہن کا کمرہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک آ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں فضیلت فاطمہ گونگے بہرے انسان کی طرح پتھر کا بت بنی بیڈ کے بیچ بیٹھی تھی، اور بالکل سامنے اشرف اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میری بیوی 1 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور بچی بھی میرے حوالے کر گئی تھی۔ اس وقت میری بیٹی صرف 2 سال کی تھی، وہ شاید کسی اور کو پسند کرتی تھی، لہٰذا اپنی پھول جیسی بیٹی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میرا دل اور اعتبار بری طرح ٹوٹے تھے، لیکن مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اسٹینڈ تو لینا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوسری شادی کر لوں، کوئی شریف اور نیک سیرت لڑکی ہی میری بیوی بنے۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ گھر کی دیکھ بھال اور میری بچی کی تربیت بھی بہت اچھی کریں گی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ جیسی نیک سیرت بیوی ملی۔ فضیلت فاطمہ چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھول چکی تھی۔ ویسے قسمت والی نکلی ہے یہ کالی، پہلے دکاندار ملا اور اب طلاق یافتہ ہونے کے باوجود ورک شاپ کا مالک اور اتنا پیارا گھر۔ نصیب ہوں تو ایسے۔ دونوں بھابیاں سر جوڑے ایک دوسرے سے خسر پسر کر رہی تھی۔